hauna tofauti na anayemtumikia Mungu kwa namna nyingine yoyote. Kuimba ni utumishi, na tumeona hapa wengi waliokuwa bado hawajafunguliwa walipotaka kujiunga na huduma ya uimbaji, mashetani yakazidisha vita. Kwa nini? Kwa sababu yanajua anachokifanya ni utumishi kwa Mungu, atapata tuzo lake kwa Mungu, atapata baraka zake kwa Mungu. Kwa hiyo tumeona watu wengi walipoinuka kutaka kuimba utumishi tu kwa njia ya kuimba, mashetani yakakataa, tutaki aimbe. Tumeona hapa wengi tu, kwa nini aimbe? Kwa nini aimbe? Na tuliona hata juzi tunamwombea mtu, mashetani anasema alienda Ubungo kufanya nini? Nani alimwambia aende Ubungo? Hatutaki aimbe. Kwa nini anaimba? Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona mwingine tulimwombea, mashetani anasema huyu tumemchukua, tunataka akatuimbie kuzimu.